Siap. Nyanyi sini juga Jan. Delingo Mas. Delingo. Oh, ane. Sandal susah nih kok. Ini kok delingo terong. Nih orang yang kerja kula. Nggih, kula sak ketemu ngarep iki sak anu Sen. Ini sak ketemu CNE ya. Nggih. Jan, saya mau di Paris kok. Sing damel konten. Kamu di CLS sama Paris? Ada selondong balap barangnya lah. Selondong balap barangnya. Selondong balapnya Dede. Mas Senes. Sanes ya. Ini kok sami caranya Senes. Saya dhuwur betul. Yang dhuwur Senes ya. Ketoke sanes. Selondong balap. Saya ngupload iki nang YouTube. Oh, ngaten. Saya pas perang Malaysia sih lho. Oh, nggih. Saya pikir Pak angkatan niki Adisti barang ini gitu tuh gini. Nggih. Sing Wah, alhamdulillah seneng banget tuh nih. Wah, tunggu nih Pak ya. oh ya gila kacang damel konten to. Nggih, rai lho kerja. Nggih, banyak kamu dia mana? Ten omah. Nggih mebel. Mebel. Berarti mangan niki ta? Nggih. Oh. Riki ben sore rame Mas Riki. Do angkatane seminggu paling rame seminggu. Ini hari biasa nggih tetap enten. Nggih, ini masih niku. Hati-hati ya, Dok. Hati-hati loh. Ini.